Maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Karon nga gabi mga kaigsuunan, another opportunity for us to learn from our God sa iyang pulong karon. And let us begin this Bible study pinaagi sa usa ka awit. Buot ka maluwas sa sala, gaman ang dugon niya ni Jesus. Buot kang magmadaugon ikaw sa liding dugon ni Jesus. May kahigulungan nga gahom sa dugo ni Jesus. May kahigulungan nga gahom sa bilinggon niya nga dugo. Buot na bang mahinluan karon, gaman ang dugon niya ni Jesus. Tanang lamas sa sala hugasan, sa liging dugo ni Jesus. May kahibulungan nga gahom sa dugo ni Jesus. May kahibulungan nga gahom sa bilinggon niya nga dugo. Buot ka bang magalagad sa Dios, gaman ang dugo niya ni Jesus. Daigon mo ba sa kanunay siya, sa liging dugo ni Jesus. May kahibulungan nga gahom sa dugo ni Jesus. May kahibulungan nga gahom sa bilinggon niya nga dugo. Amen. Thank you for that. And by this time, I would like to invite everybody to please open your Bibles with me in the book of 1 Corinthians chapter 11. And let us read verse 23 paingon sa verse 26. 23 to 26 karon nga kagabion sa 1 Corinthians chapter 11 mga kaigsuunan. Please follow me with your eyes as I read the scriptures. The Bible says, "For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come." Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa imuhang pulong nga gihatag kanamo tonight. Thank you, Lord, for allowing us to know you more from your word. Salamat, Ginoo, kay nagkinabuhi may ibabaw sa kalibutan without without connection sa imuha amahan. Upon you have given us a way to know you more. And thank you, Lord, for the Holy Scriptures.
And thank you, Lord, for the Spirit that would guide us not to see some mistakes karon nga kagabion, but you would guide us that we can speak only truth karon nga kagabion, Ginoo. Thank you, Amahan, kay ikaw magauban sa matag usa, and even those brethren, Lord, who are always following sa amo ang mga lesson every day. I pray that you'd also bless them. Ikaw, Ginoo, magalig-on ka namo karon kagabion na. Bless and answer our prayers in Jesus' name. Amen and amen. Again, maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuonan. Ang puluhan sa atong Bible study tonight is Celestial Communion. And we seeing Celestial Communion because atong makitaan nga there is a fellowship with the Lord Jesus Christ nga ginapakita ang ato ang teksto karon mga kaigsuonan. But I would like for us to dwell directly sa ato ang text and try to understand nganong nasulat ni Apostle Paul kaniadto, what happened, what is the situation, nganong nasulat ning ang kaning part sa 1 Corinthians mga kaigsuonan. And if we wanted to truly understand these things, much better if we will begin sa ato ang study sa verse 17 for us to see the greater context nganong nasulti ni Apostle Paul mga butang sa mga katawhan sa Korinto kaniadto. And it's very very nice to understand kung unsa gyud ang giingon sa pulong sa Ginoo, always putting everything in its proper context. So first of all mga kaigsuonan, we are talking about communion tonight, meaning the Lord's Supper. Okay, the Lord's table. Nato makita mga kaigsuonan nga there are necessary things or necessary activity nga dapat buhaton or i-follow sa usa ka Kristohanon in order for him to be strong sa iyahang kinabuhing Kristohanon. And one of it is the Lord's Supper. Importante kaayo na mga kaigsuonan, dili na siya pwedeng ato alang i-disregard. It is one of the two ordinances nga gihatag sa Ginoo sa iyang simbahan. Nato makit-an duha na lang gani ka book ordinance ang gihatag sa Ginoo sa ato. Dili pagid nato matuman ang isa, and one of the other one is baptism. The other Lord's Supper, the other ordinance is baptism. And atong ginasugutan karon ang Lord's Supper mga kaigsuonan. Karon ato makita nga it's very very important. Dili pwede nga i-overlook sa mga matag magtotoo. As much as possible, we must be part in our Lord's Supper services sa atong mga simbahan. Now, let us look at this. Unsay nahitabo at this time nganong nasulti man ni Apostle Paul, nganong gi-explain man niya ngadto sa mga taga-Corinth kung unsa ang proper nga pagbuhat sa Lord's Supper, because if you would do it improperly, it can give you danger sa imong kinabuhi. Okay? Dangerous kaayo ang sipyat nga pag-commemorate sa mga sugo sa Ginoo mga kaigsuonan. Tanawa gani, let us try to look at nganong dangerous man for us to truly take these things very seriously. Ato tanawon sa ang verse 27 onwards mga kaigsuonan. Tanawon gani para atong makita nganong seryoso man gyud kaning Lord's Supper or kaning Lord's table service mga kaigsuonan. Verse 27 sa 1 Corinthians 11. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily, look at this, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. And look at that. It's very, very dangerous. You see? Now, Lord's Supper is very, very important para sa usa ka Kristohanon nga mahimong lig-on ang iyang relasyon sa Ginoo. But, kung di pud mao ang iyang pag-commemorate ni ani,
delikado po siya because the Bible says you are eating and drinking damnation actually. Now look at this. Ngun pang pulong sa Ginoo, verse 30, for this cause tungod niini because some of the people at Corinth nga nagadrink ani sa wine unworthily and nagakaon sa bread unworthily in the Lord's Supper service. Verse 30, for this cause many are weak, naluya, nagsakit, and sickly among you, and many sleep. Look at that, sleep, meaning na ay nangamatay. You see, sa atong makita mga kaigsuunan, okay, ang kaniding Lord's Supper, para ato ang mas masabtan, most of us nga mga katawhan grow up in a Catholic family, kaning gitawag nga Lord's Supper is mura ni siya og maunang pagpangalawat sa Roman Catholic. So sa ato we are calling it the Lord's Supper service, and we are doing it kada hapon, panihapon, kaya nga naman it is the Lord's Supper, ulahing panihapon, atong gina-commemorate ang ulahing panihapon ni Jesus Christ, the Last Supper. Now karon, delikado day kay siya kung dili mao ang imong pagdawat ni ining mga butanga. You are not discerning the Lord's body. Why? You can die because of it. Pwede kang mamatay. So I hope by the grace of God, this spark your attention nganong kinahanglanon gid nato ni tarungon og ato gid ni siyang seryosohon because it could cost your life mga kaigsuonan, and even the life of your loved ones kung mo dawat-dawat sila ni ining mga butanga unworthily. Now look at this. Verse 17 ta mag-start for us to look at the context mga kaigsuonan. Sa 1 Corinthians chapter 11 mga kaigsuonan, verse 17, look at this. Now, in this that I declare unto you, I praise you not, but that ye come together not for the better, but for the worse. Now look at this. Si Apostle Paul, nakadungog siyag balita nga there is something happening sa Corinth or in the Corinthian church nga dili kaayo siya kaaya-aya. Dili kaayo maayo sa pagpaminaw sa usa ka apostol. Ingon pa niya, nagtapok mo dili para sa kaayuhan, apan nagtapok mo para sa kamautan. For the worst, mala pa ni Apostle Paul. You see, sa ato pa mga kaigsuonan, murag nakana si Apostle Paul nga, dili ni maayo ang inyong panagtapok, dili maayo inyong pinag-uban. Now look at this, verse 18. Nganong man nga na-stress pag-ayo ang atong Apostle Paul mga kaigsuonan. Verse 18, for first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. Katuon dili si Apostle Paul mga kaigsuonan. Nakadungog siya nga sa simbahan, sa dihang nagtapok ang mga Kristohanon, na ay division, na ay mga panagbulag, na ay mga cliques, mga gang, mga grupo-grupo, mga club nga nagkatibulag-bulag ang simbahan mga kaigsuonan. Nato makita nagtapok ang mga arangan, nagtapok ang mga kabus, nagtapok ang mga unsabang nagtapok mga kaigsuonan, naglahi-lahi sila grupo. May division na hitabo. And napot sa ilapong division, sa ilapong gitawag nga mga problema nga nahitabo sa ilaha because there are cliques. Napot siya good thing in the midst of the trouble. Nga naman, kalawang verse 19, for there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. So because of this bad behavior of the people in Corinth, na nadayag pod pag-ayo kung kinsa tong mga maayo. You see, so atong makitaan mga kaigsuonan, you can clearly see what is the right thing sa diha nga dayag kaayo ang error. Kung ang error o ang mali, pertig yung klaruha, mas maklaro pud nimo kung unsa ang tama. Sa ato pa, at this time mga kaigsuonan, while there are a lot of members of the Corinthian church nga nagminaot sa ilang mga kinaiya, tungod sa ilang pagminaot mga kaigsuonan, mas nidayag pod pag-ayo kadtong mga maayo. You see, so errors shows the right more clearer mga kaigsuonan, or clearer na more pa, clearer pa. Okay, errors shows
the right, clearer mga kaigsuonan. Now look at this. Unsa man day ang ilang mga error, unsa man day ilang mga problema at this time in the time of the Lord's Supper. Verse 20. When ye come together, therefore, sadya nagtapok mo in one place, ingon pa ni Apostle Paul, verse 20, when ye come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. See? Sadyang nagtapok mo para i-commemorate ang Lord's Supper, ingon pa ni Paul, ang inyong pagtapok, dili mao. It is not the right way to commemorate the Lord's Supper. Why? They have wrong motives. Unsa ilang mga wrong motive o unsa ilang mga behavior. Because the Corinthian church, mga kaigsuonan, nagkatapok sila para they are breaking bread na sila Lord's Supper. Pero ingon pa ni Apostle Paul, kana inyong ginabuhat dili na sa Lord's Supper, di na sa mao. Sumala pa ni Apostle Paul. Ngano man? Tanawang verse 21, klaro kayo. Ngano man nga unsa day ilang mga wrong motives, unsa day ilang mga dili maayong ginabuhat at this time. Verse 21. For in eating everyone taketh before other his own supper, and one is hungry and another is drunken. Tanawa mga kaigsuonan. At this time, kaniadto manggod in the time of the first century, aning panahon nila mga kaigsuonan, ato makit-an nga ang church naagyoy kanunay patlak. Okay, they are always having potluck mga kaigsuonan and fellowship over a meal. Nagdungan og kaon ang mga members sa church. That's why kami po diri sa Kidapawan, every end of the month, we are having potlucks. Ngano man, at least nga we could continue the fellowship of the brethren nga magkahiusa pa gyud, magkaistoryahay. So it's very nice to talk to your brothers and sister over a meal. Okay? Now, ato makita mga kaigsuonan, karon kani nga panahon nagpatlak sila, napoy mga tao nga nagdalag pagkaon kadtong ilang gidala dili pud nila i-share sa uban. Ang ilang buhaton kadtong ilang gidala ila pong paningkamutan og kaon. Unya natoy mga uban nga way dala, naputoy uban mga kaigsuonan nga gamay ra ang dala. Gipang gutom sila kay katong mga daghan og dala wala nang hatag. Tanaw nimo ang nahitabo mga kaigsuonan, you see. So di lang dida karon nga kahitabo, it also happened in the first century. Okay, mao na ingon pa naay nga busog, naapoy gipang gutom. And the very sad thing, naapoy sila yung mga kauban mga kaigsuonan nga nagdala og ilimnon nga makahubog. Mao na nga within the church naapoy na nga hubog. Ingon pa ni Apostle Paul, and another is drunken. You see? It's a big problem mga kaigsuonan. Mura gubot kaayo ang nahitabo. Tanawa ang verse 22. Ingon pa ni Apostle Paul, what? Dako kayong what ni Apostle Paul? Unsa? Have ye not houses to eat and drink in? Di ba naman mo yung mga balay, kung gusto mo magpakabusog, dito mo magkaon. So, Apostle Paul is saying, nga numan, nga insultuhon pa ninyong balay sa Dios, kung dito na lang day mo mangaon sa inyong balay o mag-inom sa inyong balay. Sumala pa ni Apostle Paul, instead of insulting the house of God. You see? Or despising the church of God, and shame them that have not. Inyong gipakaulawan ang mga way dala. Sumala pa ni Paul, what shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. Ang pagkahait sa giingon ni Apostle Paul mga kaigsuonan. Daigon ba ta mo ani? No, di ta mo daigon, ingon pa ni Apostle Paul. So nay mga taong nangaulawan kay ngano man gipanggutom sila. Pikas lamisa, daghan kay pagkaon. Sila gamay rag pagkaon, nangabusog na sila gipanggutom. Naglaway pang uban. Inana ang nahitabo kaniadto mga kaigsuonan. You see, there are problems. You know, muna akong ginaingon simbahan nga, I have heard people saying nga, ay, may man sa una sa early church, sa first century, kay mga faithful, kay mga tao, wala gid sila problema, grabe gid kay sila ka, mga maayo kaayo. Ana, bitaw nga istoryan, I say, lahi siguro ni iyang Bible ay. Nga naman, tanaw ni mga kaigsuonan, that the New Testament
Specifically, most of the writings of the Apostle Paul, ang iyang mga epistle, it is actually to answer or address a problem. There is an issue nga gina-address ni Apostle Paul pinaagi sa usa ka letter. There are times nga sa Philippians, there are two women nga wa nagkasinabot, si Euodias ug si Syntyche. And ato makit-an, Apostle Paul had to write to them in order for them para magkahiusa, mag-peace sila. Ato makit-an mga kaigsuonan in Galatia, there are devouring and hurting each other. You see, there is a Corinth, there is division. Nahay nga hubog kamulong kasimba. You see, so ato makita mga kaigsuonan, this very text nga atong ginaistudyuhan karon, it will never be written if there was no problem in the church of Corinth. You see, so let us not try to look at the early church as the magnificent era. No, their problem before and our problem today is nothing new. Mauna mga kaigsuonan, the Bible is very, very useful alang sa ato karon to address the issues and the problems of our life because these issues and problems are also happening to them before, and the way Apostle Paul addressed it is also useful sa ato ang panahon karon mga kaigsuonan. You see? So Paul cannot believe it. I praise you not. What? Nakaana si Apostle Paul mga kaigsuonan. Now, fellowship in the church is very, very important mga kaigsuonan. And I hope, kung naman tayo mga fellowship, there must be as the spirit of unity and loving each other mga kaigsuonan. Muna karon si Apostle Paul, yang gi-explain, nganong kinahanglan mangyud nga atong seryosohon ng Lord's Supper. Ngano mangyud nga dili ta magyaga-yaga in times of this commemoration of the last meal of the Lord Jesus Christ, samtang buhi pa siya, wa pa siya namatay, ibabaw sa kalibutan. Now, muna atong text karon, munang nasulat ni Apostle Paul, because the Apostle Paul wanted to give them the order and the meaning of the Lord's table. Now, verse 23, let's get in sa tuang teksto. We have already known the background, what happened. Verse 23, I have received of the Lord that which also I delivered unto you. Mga kaigsuonan, the Apostle Paul did not obey the Lord's Supper by tradition only. Wala niya ni na-inherit gikan sa mga kang Apostle Peter or the first disciples of the Lord Jesus Christ. Ato makit-an, si Apostle Paul mga kaigsuonan, he came into the picture in the New Testament sa diha nga sa Book of Acts na. Nabanhaw na ang atong Ginoo mga kaigsuonan, the church is already going on. Pero even the Apostle Paul is the last apostle. Ato makit-an nga na siya'y fresh revelation gikan sa Ginoo. Gi-claim niya nga kini iyang gitudlo dili ni tinudlog tao, wala niya ni namana gikan sa kinsang magtutudlo apan gikan kang Jesus Christ mismo ang nagtudlo sa iyaha. It is clear nga giingon ni Apostle Paul sa Galatians 1 verse 12. Look at this. The Bible says, Galatians 1 verse 12, tanawa ang giingon ni Apostle Paul. Verse 11 and 12, Galatians 1, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither receive it of man, neither was I taught it. So wala gitudloan si Apostle Paul og tao, wala niya nadawat ang iyang ebanghelyo pinagig tao, but by the revelation of Jesus Christ. So the Apostle Paul received a revelation from the Lord Jesus Christ. O kanipod ang iyang pagtudlo sa Lord's Supper or the Lord's table, it is also a revelation from the Lord Jesus Christ. Now, unsa man ang gi-reveal ni Jesus Christ sa iya? Delivered to you that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. Kani mga kaigsunan, grabe. Grabe. You see, the same night when He was betrayed, took bread. Kabalo ka unsay gibuhat ni Jesus Christ? At that night, mga kaigsunan, una, gihugasan niya ang tiil sa iyang mga disciples. Apil niya gihugasan ang tiil sa nagbetray sa iya nga si Judas. The Lord Jesus Christ know nga traidoron siyang Judas mga kaigsunan. The Lord Jesus Christ know that the same day, kaning Judasan ni, mao ni ang magbudhi sa iya o mubaligya sa iya.
But grabe ang gibuhat ni Jesus Christ, mga kaigsoonan, showing great love and patience sa usa ka magkasala. Gihugasan gihapon niya ang tiil ni Judas. And after paghuman ng hugas ang tiil, nangaon na sila, mga kaigsuonan. Kuyaw kay sila mangaon sa una kay ilang kay kamot ang hugasan apil tiil. Nganuman, because wala sila lamisa sama niini. They are reclining. Mura ga-recline sila, gaana sila. Unya, ang ulo sa pikas imong kaabay na duol sa imong tiil. Muna, dapat limpyo imong tiil when they are eating a meal at that time. Nga ito makita, mga kaigsuonan, nga pagpangaon baginan in the Last Supper, Jesus Christ, mga kaigsuonan, gitunulan bagid niya pagkaon si Judas. Muna nga ito makita, no, that the Lord Jesus Christ always will give a chance for a sinner to repent. Bisan pagkabalo siya nga mubudhi sa iya, the same person who will cause great grief sa iya, iyang gitagaan og pagkaon. Muna na-mention ni Apostle Paul, the same night in which he was betrayed. He was betrayed. Ug kauban niya kaon ang kadtong nagbudhi sa iya, mga kaigsuonan. And I hope we will have that patience atong mga kaugalingon. There are people nga very, very hard to accept and very, very hard to love. Pero kabalo ka, true love is not to love the lovely, to love the lovable. True love is to love and accept even those people who are very hard to love, mga kaigsuonan. Nga naman, that is the example of our Lord Jesus Christ. The very person who betrayed Him, the very person nga nag-cause og grabing kasakit sa iya, gihugasan niya ang tiil. And ikauban bagid niya kaon, mga kaigsuonan. And I hope with the grace of God, we will develop this patience atong mga kasing-kasing. It's very, very hard to develop it, but it is possible. Because the Lord Jesus Christ made an example for us to follow. And ato makitaan, he took bread, giunsan niyang bread. Verse 24, itong text. And when he had given thanks, meaning they prayed, he break it and said, look at this. Take it. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Mabitaw na nga ito ang bread, ginabreak, mga kaigsuonan. Remembering that the body of the Lord Jesus Christ was broken for us. Igsoon, ikaw unta tong mabroken. Ikaw unta tong kunis-kunison tungod kay magkasala ka. But someone did it for you. Someone suffered for you. Naayo ka tungod sa samad sa usa ka tawo. And that is the Lord Jesus Christ. Ang atong Ginoo, Dios nga nagpakatao, mga kaigsuonan. You see, tanawa ra gud na ha? Tanawa, pananglitan na kay samad, dako kay kag samad, mga kaigsuonan. Unya, ang imong samad maayo, pero mabalhin sa uban. Let's say for example, na kay terminal disease, na cancer, or unsa baka nga terminal disease, kamatginon ka na. Nato makitaan nga maulian ka, pero kadtong imong sakit mabalhin sa uban. And there is someone who is willing to accept the penalty and the pain of our sin. And that is the Lord Jesus Christ. His body was broken for us. Now look at this in 1 Peter chapter 2 and verse 24 sa atong mga Bible palihog. 1 Peter chapter 2 verse 24, mga kaigsuonan, tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo igsuon. The Bible says, who His own self bear our sins in His own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness. And look at this. By whose stripes ye were healed. Pinaagi sa iyang mga latos. Pinaagi sa iyang mga labod. Naayo ka. You see? Iyang stripes. Na-heal ka. And every time we receive the bread, mga kaigsuonan, the unleavened bread, atong gamit unleavened bread gyud, naga-bake gyud tag unleavened bread. We are not using a wafer, we are not using a biscuit, we are not using a leavened bread, but we are baking unleavened bread. And ato makita, mga kaigsuonan, nga when we eat that, we remember nga
the Lord Jesus Christ's body was broken for us. You see, and when we eat that bread, we show that the Lord Jesus Christ, you are already in us. We are one with you. We have received your body. You see? It's very, very important. Muna mga kaigsunan, pait kay pamalandungon. Nga naay mga churches karon nga tagpila na katuig, wala paghapon nagbuhat og Lord's Supper service. And it's very, very great, big insult atubangan sa Dios. Sayunan ka, na ay mga nangaluwa sa imong ministry, nangamatay na lang, wala pa gyud nakapartake sa Lord's Supper. Dako kay tulubago ng pastor ana mga kaigsunan. And I hope if you know someone, encourage your pastor nga mag Lord's Supper ta. It's very, very important. Importante kayo na. You see, and we praise and thank the Lord. Our churches is really following kung unsa ang ginasugo sa atong Ginoo. Now look at this in verse 25. After the same manner, also he took the cup. When he had supped, saying, human nagkaon, took the cup. Naman Jesus Christ, this cup is the New Testament in my blood. The New Testament in my blood. Meaning mga kaigsuonan, di ba tanawa ha? Di ba familiar man ta sa last will and testament? Na mangutana ko sa inyo ha. Kanus aman mahimong effective ang last will and testament. Mahimo siyang effective sa diha nga mamatay na ang testator. When the testator is dead, then effective na dayon tong last will and testament mga kaigsuonan. Now, Jesus Christ, ato makit-an nga nasa'y promise, nasa'y saad sa atoa. Nasa'y regalo ihatag sa atoa. And that is His last will and testament. And ato makit-an, kinahanglan mamatay ang testator para mahimong effective. Mauna, His blood, meaning gipaula niya iyang dugo, nagpakamatay sa mga kaigsunan in order to make our the testament effective. Ang Diyos di man sa amin pwede mamatay. Muna nagpakatao sa mga kaigsunan in order to die para mahimong effective ang iyang last will and testament sa atua. And we became the inheritor of everything. The inheritor of salvation, mga kaigsunan, accomplished by the death of the Lord Jesus Christ. His blood nagipaula sa cross para nimo mga kaigsunan. You are redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. So when you drink that wine sa Lord's Supper service, I hope nga dili nimo limtan this blood gipaula ni sa akong Ginoo didto sa cross. This wine speaks of the blood of the Lord Jesus Christ that washed my sins. That this wine represents the blood of the Lord Jesus Christ nga nagpakita siyang pag-antos, siyang pagpakamatay tungod siyang gugma nga kanimo mga kaigsunan. Andam siyang magpaagas og dugo alang kanimo. Now look at this in 1 Peter chapter 1 again in verse 18 to 19. Abrihi ang inyong Bible mga kaigsuonan. The Bible says 1 Peter 1 18 and then 19. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of the Lamb, without blemish and without spot. So you are redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. You see? And ato makit-an ingon pan Jesus Christ, as oft as ye drink it in remembrance of me, we remember Him. You see? We need to do it because we need to remember the Lord Jesus Christ. And last verse 26. And for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till He come. Ginapakita na ito yung kamatayon hangtod siyang pagbalik. Sa ato pa mga kaigsuunan, ang ato di ay pag-commemorate sa Lord's Supper or Lord's Table, it is our way of showing the Lord nga nagtuo ta nga mobalik siya. Kay ingon pa ni Ginoong Hesus, undangan talang nigbuhat ang atong Lord's Supper service kung mobalik na siya mga kaigsuunan till He come. You see that? So, importante kayo siya. And kabalo ka, nindot kayang saad sa itong Ginoo. Nganong undangan man tugbuhat ang ato ang Lord's Supper. Kaya nga naman,
one day ato na siya mismo na atong kauban sa table. Siya na mismo ang atong mahimong kauban sa table, mga kaigsuonan. Now look at this in Matthew chapter 26 verse 29. Unsa ang saad sa atong Ginoo? Kabalo ka karon, the Lord Jesus Christ dili siya moinom og fruit of the vine in our time today. He will not drink any fruit of the vine. Karon, mga kaigsuonan, even in heaven. Ngano man? Matthew 26:29. Tanawa ang saad sa atong Ginoo. The Bible says, atong sugdan sa verse 28. For this is my blood. Matthew 26 verse 28. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. What a great assurance. Igsuon, ato ning ipadayon ang atong Lord's Supper, mga kaigsuonan. Nganuman, we are looking forward sa iyang pagbalik nga siya na mismo ang atong kauban sa table. Mga unta, uban ni Jesus Christ, mga kaigsuonan. You see? And I hope by the grace of God, ato ginang i-look forward nga mga unta kauban sa atong Ginoo ug manluluwas one day. So I hope nga at we will take seriously kaning Lord's Supper. Very very important lesson, mga kaigsuonan. Gipakita dinhi ang patience ni Jesus Christ sa magkasala, apil tong mga magkasala iyang gitawag nga gipaapil. That's why when we partake the Lord's Supper, we must come to Him asking for, Lord, I am not worthy to receive this bread and this wine, Lord. But Lord, please clean me. Save me. Change me. Make me worthy. And the Lord will answer your prayer. You see? So we must come as a repentant sinner receiving this gift gikan sa atong Ginoo. Dakwapo kay nga regalo. Kabalo ka no? One of my favorite service is ang Lord's Supper service. In the time sa Lord's Supper, I always remember, look backward sa gibuhat sa akong Ginoo para sa ako. The greatest testament of the love of the Lord Jesus Christ is the cross. And we remember that in the Lord's Supper. And the greatest hope a Christian have is the coming back of the Lord Jesus Christ. And we look forward to it in the Lord's Supper. So it's very, very important. We must take it seriously. And, kabalo ka, meaningless ang imong pagpartake, ana, if you are not yet saved. Basig nasa tawa karon diri. Papa ka nakasigurado sa imong kaluwasan. Igsuon, the Lord Jesus Christ died for you. Gipaagas niya iyang dugo. Ayaw na paglangan. Dawata siya nga mahimo nimong Ginoo ug manuluwas. Ingna siya Ginoong Hesus. I receive you as my Lord and Savior. Save me tonight. I believe in you. I repent of my sin. Ikaw ang akong manuluwas. Nisalig ko nimo. And from now on, I will obey your voice. I will follow your will. Na nakoy dili pwede buhaton since I am already a Christian. And there are a lot of things that I must do since I am already your child. And I hope by the grace of God, imo nang buhaton igsuon. We will not have a closing song. Let us close our Bible study pinaagi sa pag-ampo. Amahan nga langit nun. Salamat Lord sa usa ka great reminder kanamo amahan. What a wonderful lesson. Thank you Ginoo sa pagkatamis nga mga pagpakita nimo sa imong gugma pinagi sa cross. Ug tamis nga paglaom Ginoo sa imong saad nga mobalik ka. And we are doing it, remembering it, looking forward to it in the Lord's Supper service. And I pray Lord that the Lord's Supper will become meaningful to us. Because you have already saved us. Save these people nga niya karon Ginoong Dios. Save everybody nga wala pa naluwas nga makaduhog nining maong mensahe sa ngalan ni Jesus gipangayo na akong tanan. Amen and amen. Salamat. Amen. Ug maayong gabi sa atong tanan. Thank you, Pastor.